ስለዚህ ጳጳሳት አሲሮም ጳጳሳት ከምዚ ገይሮም ኢልካ ተዛሪብካ ማለት ፖለቲካ ተሰሪሑለያ ኮይኑ ድምጽ ነቦታትና ገለናልካ ምኻድ ፖለቲካ ተሰሪሑለ ይኮነ ተምሶ አይ ሕዝነዞም ባናትና ኢል ዝበሃል ወዲ زير محيروهم كو حيل يكون كشنكروم ينير كمزي زبهال قلدي ابزيئتهم حمزه قزق كبل خلو حدا ببيتكنا الدرجه بحق بيتكنا اي فقد ابزيناتهم هاجر سبكتيهم كيدم حمزه قزق قبل ناتهم اب شرزني خيدم ريم يفلط نعو اند دمص يكون بانجليزኛ دي يصحفون ناو علم ابيات كريستيانات علم نيوا اي صحفون دو اورينتال ابيات كريستيانات زبهال علي نيوا اي صحفون دو حجزوني هزوي كملسنا بهاجر سبكوت ريون سبعي دي يكون حال كوس كوس سائل كان زي ملكتك قداي ازيو نايب قول عصر حيم سريع برقص هون انت ايام زول زم اباولت نساء ابات زبالو حدا ابولو لالي ولا زم حدر زنورنا انترفيو غورمي اي غورومسوچ شومو ትንሽ ተሳስተዋል ጎሮምሶች ሾመዋል ለዛ ነው እንደዚህ ችግር የገባባቸው ይሉ እዚህ በደንብ ይሁን ገረም ዘሎ ክብር ቦታትና ተሸኪሞም ናይቦን ታይኮነ ግን ናይ ተራ ፖለቲከኛ ናይ ተራ ድሩዬ ስራሕ ክሰርሑ ከለው ክጥንቀቁ ይዘለው ዘይኮነ ዘረባ ተዛር ክልተ ሰለስተ ሓሶት ንሕና እኮ ሒዝናል ክልተ ሰለስተ ሓሶት ሓደ ዘይል ጉዳይ ዘውረይሉ ፀረ መታይ ባል ንዓይን አው ንዓረጋውን ታርጌት ዝገበረ ኢኒር ተተኩስልና ኢሎም ዋርዲያ ተተኮሰ ጥይት ጳጳስ በይሕስ ይኹም ዝገርካ ከም ዘለ ጉዳይ እዚ ኣብ ትግራይ ጥራሕ ባይዘወይ ክንዱ ዝኣክል ትዕግስቲ ገይሮም ዝኸድሉ መራሕትና ኣግባብ ዘይብሉ ኣካይዳ ኢልና ንሓስቦን እዚ ኣና ኣግባብ የብሉን እዩ ዝብል ስሩሕ ብሕጊ ክፍረዱ ይኽእሉ ኣለዎም ክትሓዝ ኣለዎም ነዚኦም ክሕዝ ዝኽእል ሓይሊ ክህሉ ኣለዎም كتنققون الله أسكيمان يا بوتاتنا سلزدو فوس بقى أبقى سيء السرن سليم كمش سلزغور سيء السرن من يقوميلو تحت حقي يقولو أمري تقرأي سكعزها اللوه بحق تقرأي محادر زول خير قال الله سلز مرر تغكلي تزبي العلو يزون ارتفل على خافتات العلم تاي مالتي زي تاي مالتي هاتس يوحنس فلاسي عشوه فلاس سديدهم يمعشمو ማህበረ ቅዱሳን ሕዚ በየቤተ ክርስቲያኑ መጽዩ በበውዳበታትና ከሽግር ክፈጥር የጋዩ አግባብ የሁሉን አግባባት ሕዝቦም ይሉ ህዝብ ልዕሊ ተመረረት ናይቱ ናይ መሬት ጉዳይ ናይ ዕደና ጉዳይ ናይ ፈትሕ ጉዳይ እዚአቶም ዝምልከቱ መረረት ተላዒሎም ወላ ትግፋውን አግባብ ዘለዎ ገርኩም ዘይተኸዱ ሕና ተጋርዶ ይኮናን ኣብ መሬት ትግራይ ንዓተ ቃለስ ተዋሂዱን ብለይ ዝበለ መንእሰይ ነይሩ ይፈልጥ ድዩ احنا كم تقارو تاريخنا زين عقبنا من تاي بتاريخنا زين خيد من تاي زول تلعيلي تخكل يهم يلومي نسط راح تكون تخكل يهم يلومي تخكل يهم حمزه اوزقني ريفتي نفتين جگن تلع علمن اسي مريت كاملس ريم كاملس مننت كاخبر هاجر كامسرت زبل حيزو يم زخر زلو كاب ኢትዮጵያን ረኾ ነገር ይብልና እንደ ሕዚ ማለት ንጹር ኮነ ለዎ ዝብል ሕቶ ህዝቡን ሓቲቲዩ መልሶሙን እዮም تانا يبيتكنت جن حجون بدن بسيريس لحساب لا قبل دلي خالي بتاع عمز قربني ابي احمد عدلنيا ايوه تحرقس خمزي زبل زرقي عدخ حمس كله زحجوز تقارو مركاو اذن حوحات او كنت دغفاس انت ايز بلا زلو قورا اسراتي لكم مرعي حانت فيديو خريقكم حوحات كاب صره ديمقراسيነት صره ديمقراسي ኮይኑ ዘሎ عفاني ኮይኑ ዘሎ ኢሌ ዝኸድ ነይሩ ኢሉ ሕጂ ግን አሸባሪ ኮይኑ አብይ አሕመድ ኮ ይበለን ከም ኮ ይበለን ገዳይ መዋለ ይተርፎን ንዕበሉ ላይ ዓድ ምዕዳሞ ይተርፎን አብይ አሕመድ እንታይ ይበለ ግን ገብረ አስራት ይብለሎ ማለት አነ በጣም ይዝገርመኒ ከመይ ዝበለ ትግራዋይነት ይዘለውም ዚአቶም ምገጸው አምባገነን ድርጅት ሆኗል በሚል ወደዛ ተሸጋግሯል አምባገነን ነው የሚል ሐሳብ ነበረኝ አሁን ግን ከአምባገነትም አልፎ ሽብርተኛ ድርጅት ሆኗል ይሄ ነው እኔ እንግዲህ ይሄ ዝም ብዬ በአዋጆቹ ማየት ይፈልግ ሞት ነው የወሰነው በዚህ በአዲስ አዋጅ ቀላሉም ማለት በሞትም ሊያስቀጣ የማይችል ነገር ሁሉ በሞት እንዲቀጣ
በእስራት በእድሜ ልክ እስራት እንዲቀጣ ነው የወሰነው። ከዛም በላይ በየዕለቱ ትግራይ ውስጥ ያለው ሁኔታ ስናየው አሁን ጀስት ሴቶች፣ ወጣቶች፣ ሽማግሌዎች እየታሰሩ እየተሳደዱ ያለበት ሁኔታ ነው እና ሙሉ በሙሉ ትግራይ ውስጥ ያለው አሁን ፍርሃት ከዚህ ድርጅት ሽብርተኛ ባህሪ የተነሳ ይመስለኛል። ስለዚህ እኔ ከአምባገነንነት ወደ ሽብርተኝነት የተሻገረ ይመስለኛል። ስለዚህ አምባገነንነቱ ይቆያል። ምክንያቱም እንዳልኩሽ በንድፈ ሐሳብ ደረጃም በርዕዮተ ዓለም ደረጃም የላባደሩ አምባገነንነት እንጂ ሌላ የለም ብሎ የተቀበለ ድርጅት ስለነበር ስለዚህ አምባገነን ነው በራሱ ፕሮግራም ውስጥ ማለት ነው የላባደርና የአርሶ አደር አምባገነንነት ነው መሰረታለሁ ያለው። ስለዚህ ለሌሎች ሐሳቦች ሌሎች ተለዋጭ አስተያየቶች ፖሊሲዎች የሚፈቅድ አልነበረም። ከዛም በላይ ቅድም እንዳልኩሽ እኔ ነኝ መሪ ከኔ በላይ የሚያውቅ ነገር ማንም የለም ብሎ ስለሚያምን በዚህ አምባገነን ሆኖ ቆይቷል ማለት አለኝ። ግን አሁን እንዳልኩሽ ከአምባገነንነት ተሻግሮ ወደ ሽብርተኛ ድርጅት ተሻግሯል ነው። ገብሩ አስራት እዚ እንተናሰ አበረኻ ዝነበርዎ ደሓን ቃልሲ ዕጥቃዊ ቃልሲ ነይሩ ይበሃል ካብ 83 እስካዕ 93 ግን ትግራይ ዝመርሐ ሰብ እዩ። ኣብ ህወሓት ኮይኑ ህወሓተይ እናበለ ልቡ እንዳዘበጠ ህወሓት እምበር ካሊእ መማረፂ የለ እንዳበለ ህዝቢ ዘምህር ዝነበረ እዩ። ህወሓት ካብ መስረትኡ ጀሚሩ ኣምባገነን እዩ ይብል ኣሎ። ኣምባገነን ዲኻ ነርካ ንስኻ 10 ዓመት ኣምባገነን ኮንካ ዲኻ ገዚእኻና ህፃንነተይ ዝሕለፍ ኩሉ እዩ ግዜ ንሱ። ስለዚ ኣብ ህፃንነት ዘመነይ ኣምባገነን ኮይኑ ዝገዛእኒ ገብሩ ኣስራት ድኽብል ሕዚ ከመይ ዝበለ ዓዚም ተገይሩሎም ዘሎ ዞም ሰባት እዚኦም ይገርመኒ ኣሎ። ሕዚ ገብሩ ኣስራት ንሱ ምስ ወፀ ኣምባገነን ኮይና እንተ ዝብል እኳ መሓሻ ካብ 93 ኣምባገነን ኮይና እንተ ኢሉ ኣምባገነን ስለ ዝኾነት እያ ወፂያ ኢሉ ዝዕሾ ሰብ ኣይመተሳእነን። ኣምባገነን እያ ካብ መፈጠራ እንተ ኢልና ግን ኣምባገነን እዩ ገብሩ ኣስራት እውን ማለት እዩ። ህወሓት ካብ መፈጠራ ኣምባገነን እንተኮይና ገብሩ ኣስራት ይኹን ስየ ብርሃ ወይ ካልኦት ኣምባገነናት እዮም ማለት እዩ። ኣምባገነን ምንታይ ደኣ ሙናይ ኣምባገነን መማረፅ እንታይ ክሰምዓልካ ሕዘው ዝተገቲሩ ክዛረብ ከሎ ሓደ ግዜ ህወሓት መሳርሒኦም ገይሮም እዮም ሒዞም መፅኦም ትመንእሰይ ወለዶ ክፈልጦ ዘለዎ ንምንታይ እዮም ካብ ህወሓት ዝወፁ ብምልኦም ፀረ ህወሓት ኮይኑ እዚኣ ቀላል እያ ማለት እዚኣ መሊስኩም እንተሓሊፍኩም ትኹነታት ንምርዳእ እቶም ከም ዝበሉ ሰባት ወፂኦም ክዛረቡ ከለዉ ክንደየናይ ዝኣክል ዝንቡዕ ዝኾነ መንገዲ ይኽተሉ ከም ዘለዉ ክትፈልጡ ክትርድእዎም እንተደሊኹም ንምንታይ እዮም ካብ ህወሓት ምስ ወፁ ኣምባገነናት ዝኾኑ እዞም ሰባት እዚኦም ብግልባጡ ከምኡ ጌርና ንሕሰበሎም። ካብ ህወሓት ምስ ወፁ ፀረ ህወሓት ዝኾኑ ንምንታይ እዩ? ኣሪጎም እዮም ዝወፁ ዘለዉ ብምሉኦም እቶም ዝወፁ ስየ በልዎ በዓል ፃድቃን በልዎም በዓል ሳሞራ በልዎም። ሳሞራ ማለት ህዝቢ ትግራይ ንህወሓትን ሓደ እዮም ዝበለና ሰብኣይ ህዝቢ ትግራይ ህወሓት ህወሓት ህዝቢ ትግራይ እዩ ዝበለና ሰብ እዩ። ማእኸላይ ኮሚቴ ኮይኖም ሓለፉ እዮም እዚኣቶም ብምሉኦም በዓል ሳሞራ፣ በዓል ፃድቃን፣ በዓል ስየ፣ በዓል ገብሩ ኣስራት፣ በዓል ቴዎድሮስ ሓጎስ፣ በዓል በየነ ምክሩ፣ በዓል ካልኦት እውን ዋላቶም ተሰኒኹም ተባሃሉ በዓል ፀጋይ በርሀ ወፂኹም ኢኹም ይተባሃሉ ተሰኒኹም ተባሃሉ እውን ፀረ ህወሓት ንምንታይ ኮይኖም ህወሓት መሳርሒቶም ገይሮም ዝፀንሑ ሰባት ፀረ ህወሓት እዮም ዝኾኑ። ህወሓት ብኣይዲዮሎጂ ደረጃ ብደንብ ተቐቢሎማ ንህዝቢ ትግራይ ይጠቅም ኢሎም ዝኸዱ ግን እስካዕ መቃብር ህወሓት ኮይኖም እዮም ዝኸዱ። ኣቦይ ስብሓት ሓደ ምልክት እዩ። በዓል ስዩም መስፍን፣ በዓል ኣባይ ፀሃየ ካልኦት ምልክታት እዮም። ህወሓት ኮይኖም እዮም ሓሊፎም እትኦም ህወሓት ኮይኖም እዮም ዓራት ዝኔው ዞም ሰብኣይ። እቶም ካልኦት ግን መምሰልቲ እዮም ነይሮም ማለት እዩ። በዓል ገብሩ ኣስራት ህወሓት መጥቀሚት መሳርሒት ቱል እያ ነይራ ንዕኦም ናይ መጥቀሚ ቱል እዩ ነይሩ ህወሓት ንዕኦም ማለት እዩ። ካብ ህወሓት ምስ ወፁ ብህወሓት ኣቢሎም ዝጥቀሙላ ዝነበሩ መንገዲ ስለ ትዕፆ ኣውያት ይጅምሩ ፀረ ህወሓት። ቴዎድሮስ ሓጎስ ማለት ዝገብሮ ነበረ እዩ። በየነ መክሩት ማለት ዝገብሮ ነበረ እዩ። ሕዚ እውን ዝገብርዎ ዘለዉ እዩ እዚኣቶም። በዓል ፀጋይ በርሀ ዝገብርዎ ዘለዉ እዩ እዚኣቶም። ስለዚ ዋና ትርጉሙ ህወሓት ንገሊኦም መጥቀሚ ስለትኾን ካብ ህወሓት ምስ ወፁ ፀረ ህወሓት ይስለፉ። ህዝታ ጥቕሚ ስለ ዝስእንዋ ዘሎ በዓል ጌታቸው በዓል ገለ ግደፍዎ
سورس خاب سماياتي ناس لنا طب إلنا إياه كابل علينا طب إلنا إياه نحو واحد مبر بتحتي مسأنا نين فلتاني لهم يوم زي فلت واصل زغونهم تم زي فلت تو سبات يوم زو قسم بر تم زي فلت وازع تو سبات ولا أنت تو قصون تم زي فلت سبات قوتي تم تولنا يهون تم زي فلت سبات نخاتو زغورو سبات قلنا من تايو إيد مدلاي نمن تاي تقمي سلازدري تقمي إيد سلتليا دقاف سلتليا زدقفوهم سئلهم قفيتهم يتومو دحر نسومن تم زدقفوهم نفسوتنو تأكيهم كعمي سم صرح هو حاتي سلف بتكبر نريا زلنا زي هو حتى قاطي موازل زي حزز خول كله ختم وش زلوا تخكل يوم مالته يكون ترى أساقني حشية مسكع حزي كودني وقن بالنخلينا مبر نعاد واو زقنا يندحر زي فتحو نافت بيتك كانت عقرقر زنيه انت زي فتحو أبدي أبو سيمتي خباب زنيه ناي هزب طرع انت زي فتحو قبل على جبار تارجت غير كان داخركا صبو يخاف لك هيكل ستيل حمق يخاز لها كما حيش غني يخلي انت نعسه اب هزبهم سلو زلو زبل كنوصل نخلينا مالتي ازيتو بدنبي كنحاسول زلنا خنردون زلنا بتግራይ تردينا يوم محاش كنمصينا نبلو ነገር እንታል ይዚ نرد ايوم زي بتحزو له زلو ስለዚህ ያይ አቀብል ገለ ገብረ አስራት ሰውይለ አጉል ጫውጫው ተራ ጫውጫው ይልና ከምሰምዖን ከለለን ምክንያቱ አምባገነን ድርጅት መስሪቱ ኣብ ልዕለይ ቸቸ ዝበለ ህፃንነተይ ዝሕለፈን ባር ንሱ እዩ ማለት ኣነኮ ጠቂሞም ንዮም ህፃንነተይ ተማሂረ እየ ነትገባር ላባደርና አርብታደር ናይዚኦም አምባገነንነት ክፈጥር የዝበለ ይብል ከምኡ ይብልን ኣነ ዝርዳእታ ፕሮግራም ናይ ህወሓት ከምኡ ዝብል يبلان أبينا إن إيكونوم بوليسيوس نأكلم باجنن جوري يبل نخلو مع رجيركا حفاش مع أخل زجبر عبية نخلو جن intervention of زليو intervene جبرية نتجبرون كم صي خل على إيه أوكي نتربط هذا بحالون كم صي خل على إيه intervene جيره private زي أتو بعدين ده أتو منجستي قبل ما عتساتها في جيره السون كلام جوري يزول يزفلت أنا في الصحف ظل بابي صحيفو بابي ناي قص زليو وي قديد وادي خيلو زي تفلت دي احنا زي فلتنا يا دي كم زول رديت كلو ناخل الله غور اسرات مالت ام وداتهم ابطقا مقابر مسوصحو تعدمهم سلا زخونه እንደ ዓወይ እንደ አረጉብ ዝኸዱ ቁጽር እንዳተበላሸው ዝኸዱ ፖለቲከኛታት ስለ ዘለውና نحزن غور اسرات كم زي سلا ዝበለ ግን ሕወሓት ናብ ሽብር ዝቕይር ነገር የለ حوحات يا تنايت مال حوحات يا تزبيو مسريتوا تزبيو كتود كلا زدقفا مركز زقبلا تزبي حزون حزوات زل حدش نجري يفترن تمكم زول كنت من سي ولدنا خمي يرد يوم زول كن خلنا حزوله زلخو مردا وصاني ونقبل دليل ازي غيرنا انتقصلنا حدنتنا استيمنا دغن وشتن زلو حزبنا تحابيرنا تكالاونت اميننا تكالاتنا وندقفنا صلاتنا بحبرة تمكيتنا عوتنا ناي قدني ازي فصم زي ترف مخاني اذ نقرأكم اكلا سلا زول اكلا سلا زي ولا يكون حايله بسمعتنا مقسقاس من اسين من لعل زولون يكون رياليتي من اسي بعلو سلع علو سلا زخنا خبلكم ده ليه